እዚኣቶም እውን ንስኻ ከም ዝለኣኽካኒ ፈሊጦም ኣለዉ እታ በኣኣ ዘፍ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም አምላክ ምሳኹም ይኹን። ክቡራት ኣሕዋትን ኣሓትን ደቂ ተዋህዶ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ ሰላም እዩ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ ንሎማዓንቲ ድማ የትም አላየሁም የትም እንዳንተ መልካም እናበልና ክንዘምር ኢና። ነዚ ቻናል ሓድሽ ዝኾንኩም ኣሕዋተይ ሰብስክራይብ ብምግባር እተውታ ተኸታተልቲ ዝኾንኩም ድማ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ ነዚ ቪድዮ። ከምኡ እውን ናብ ብዙሓት ክበፅሕ ምእንቲ ሸር ተሓባብረና እናበልኩ ንኣኸብለኩም ሓበርኩም ንፅንሑ ምሳይ መስጊኑ ደቂ ተዋህዶ ለቅሶ ማታ ቢሆን ጠዋት ደስታ ነው። አፍ በሳቅ ይሞላል ልቡ ያዘነ መጠጊያ የሌለውን ሰው የምትመግብ ስትስት ስፍራ አታውቅም ስታጠግብ የተማላየውም የትም
ምሕረት መልካምነት የምታድን ቁስለኛውን አክማ የምጠግን ነፍሴን የመለስካት በጽድቅ የመራኸኝ እንደ ርኅራኄህ ብዛት ተመልከትከኝ። የተባላ የሆን ቤትህ እንዳንተ መልካም 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 አልተለወጠ ፍቅር ያንተ መውደድ አሳዛኝ አጥፍቼ ርቄ ብሄድ ሁሌ ይደንቀኛል መልካምነት የሚገፋህን ልጅህን እኔ ማቀፍ የተባላ የሕይወት ቤትህ እንዳንተ መልካም 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 አሜን። ስለ መዝሙሩ በዓል ቤት ዝኾነ ልዑል ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን ይብፃሕዮ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። እሺ ክቡራት ሰማዕተይ ካብዚ ብምቕፃል ኣብ ዝሓለፈ ናይ ምስጋና ህይወት ክስካብ ምዕራፍ 11 ኣብፂሕናዮ ነርና ብጣዕሚ መሃራይ ዝኾነ ፅሑፍ እዩ። ሎማዓንቲ ድማ ምዕራፍ 12 ምዕራፍ 13 ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። እንታይ ይብል ብደንቢ ጌርና ክነድምፆ ይግበአና እዩ። ንህይወትና ብጣዕሚ ወሳኒ ፅሑፍ ስለ ዝኾነ እየ ዘንብቦ ዘለኹና። ምዕራፍ 11 እንታይ ዝብሎ ቋሪፅና ነርና ዝብል ንምዝኻር ዝኣክል ካብኡ ሽንጥፍ ኣቢለ ክሓልፍ እየ። ሸር ላይክ ሰብስክራይብ ብምግባር ክተበረታትዑኒ ድማ ብትሕትና የለሙ። እሺ ምዕራፍ 11 ናይ ምስጋና ህይወት እንታይ ዝብሎ ቋሪፅና ነርና ኣዒንቲ ልብና ስለ ዝኸፈተልና እሞ ኸድኣ ስለቲ ኩሉ ቅዱሳን ኣቦታትና ነቢያት ሃዋርያት ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ክርስቲያንና ትእዛዛትን ሕግን ትንቢታትን ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 21 ጽሒፎም ዝገደፉልና ኣጽዋር ቤት ዝብለ ቋሪፀ ነይረ። ካብዚ ብምቕፃል ምዕራፍ 12 እንትንሪኦ ድማ ክፋል 12 ማለት እየ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 21 ምስ በልና ክሳብ ክንደይ ክነመስግነሉ ዘይግበአና ንእግዚአብሔር ብመጽሓፍ ፈሊጥናዮ ብወዱ ድማ ርኢናዮ ሓደ እኳ ንኣምላኽ ዝረኣዮ የልዎን እቲ ኣብ ሕቑፉ ኣቦኡ ዘለ ሓደ ወዲ ንሱ ኣግሃዶ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 18 ብኡ ንኣቦ ፈሊጥናዮ ንሱ ባዕሉ ንኣቦ ከምዚ ኢልዎ ኣሎ ጻድቕ ኣቦይ ዓለም ኣይፈለጠትካን ኣነ ግና ፈሊጠካ ኣለኹ እዚኣቶም እውን ንስኻ ከም ዝለኣኽካኒ ፈሊጦም ኣለዉ እታ በኣ ዘፍቀርካኒ ፍቅሪ ኣቦታቶም ምእንቲ ክትከውን ኣነ እውን ኣቦታቶም ስምካ ኣፍሊጠዮም ኣለኹ ክፈልጦም እውን እየ ዮሃንስ ምዕራፍ 17 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 26 ምምልካት ንኽእል ንዕኡን ንመንገዱን ንከንፈልጦ ዝሃበና ጎይታ ብሩኽ እዩ ትእዛዛቱን ትምህርቱን ከምኡውን እቲ ብግዲ ክኸውን ዘለዎ ነገራትን ንኸንፈልጥ ስለ ዝሃበና ሓሳብ ናይ ሰማያውያን መላእክቲ ስነ መለኮት ክንፈልጥ በዚ ፍልጠት እዚ ኣቢልና ከዓ ካብ ምድራዊ ሓሳብ ናይ ላዕላይ ደረጃ ስለ ዘለዓልና ነመስግኖ ከምኡውን ቃል ስለ ዝኣተወልና ነመስግኖ እወቲ ስለቲ ኣፍታ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም መንበረ ኣምላኽ ምስ ደቂ ሰብ ከም ዝገብር ዝኣተወልና ቃል ክነመስግኖ ስና እዩ ራእይ ምዕራፍ 21 ካብ ቁፅሪ 2 ክሳብ ቁፅሪ 3 ከምኡውን ስለቲ ከምዚ እንዳበልና ዝኣተወልና ቃል ከይደ ስፍራ ምስ ኣዳለኸልኩም
أفتى أنا زلخ ونسخاتكم ون أو من تكتكون استمليسة كمسية مونا ناباي كوسدكم يوحنس معرف 14 قصر سلسين كالي أزيو بلوصن كنيو أئمرون زخونا نجار كهفنا قالاتيلنا الله كم زيبل جناخي كم تصحف إتي عيني زي رأيوتو إذنك عزي سمعتو أو لبسب دما زي تحسب أملاخنتهم زفكر وأدالو لهم زبل قدامي قرنطوس معرف كلته قصر 9 ما أزز تراي كوينو عاوزفان أبو مسو كف كبلنا ونبر رأي يوحنس معرف 3 قصر 20 حد نملكات نخل كافتحو منان كافتا أومي هيوتن كم نبلع كا قال أتيلنا له رأي يوحنس معرف كلته قصر 17 أمو كد أفقراتي نزفك أربويتا سلازو كله مسجنا أيق باندو إذا زرعنا يوم مبصح أمود أتا زمن كفصميو كالي جنا ولا أبزا مدرون قال أتيلنا يو كسامود أتا علم سنة 5 خولن كم زي في اللينان قال أتيلنا أيو منو مسجنو ماتيو سنجيل معرف 10 شمتو قصر 20 سلازي كأبلنا كلتوي سلست خوينن بسمي أب تأكل أنا أو أما أخلومي كم زعك لنا قال زات ولنا نمسكنه كم زي كأي بلي أقول رأسهم كلنا كقصرات ين ماتيو سنجل معرف 10 قصر 3 إنه أبي إيدي وقت أكي الله هو تلميذ إسحاق معرف 4 قصر 10 زولو رزين قالي فقرات دكو جيرو سلز تقبلنا نمسكنه يوحنس فقر نزي خمزي كبلي قلصو رأي ولد أملاخ كان بحال إتي أبو كمي زبل فقري هبنا كم أولنا قويتها أنتي إلنا كم نسلي كم هرنا كلون أو سمعت تنبر أبونا نبل ما توشنجل معرف شدشته قطرت شعته بماليو كتصيلون بارياس قويتها أو زجبر أي فلتني يوم هو دقيم بارت أي بلوكم ليه يوحنس سنجل معرف 15 قطرية 15 أنتي داس وجناتي إلنا أيو نتهم زفكرهم أبز عالم إزي أزلو ناتو كسح مودعتها أفكرهم يوحنس معرف 13 قصر حدا سلازينا مسجنو كاليكنا مسجنو لو زقبنا مخنات أمو قنا سلام محزنة بقندن جانفرن بأكلات رأسن بمرعات مرعون مسيلنا أيو بلد ما أتقندوين أنا يجانا فركا أنا سخاتكم يكم بجاكاي حانت كواكت قورا أي تخولون يكم مو أتعباي زيسان أنا ون أو نسو إيو بزح فرزفر يوحنس معرف 15 قصر 5 قدوس باولس بزعو مس بيت كريستيان ازامي دزول خام نساخا سغاو نايتي كله او كلهم زملئ ملاتو خا افيسون معرف 1 قصر 23 كومو خا كمت كريستوس رسي محبرو زخونه سبعي كا رئيس سبيتي افيسون معرف 5 قصر 23 كابز عزيز بلصقن نحنا نكريستوس اكلات سغو مخانا يو افيسون معرف 5 قصر 30 بيت كريستيان مرعت كريستوس مخانا كيغلص انكلو خا از مستير عبي يبمال دمدمه افيسون معرف 5 قصر 32 يوحنس معرف 3 قصر 29 معرف كفال 10 سلسل تنقصل كلنا ناي مسغنا هيوت دما ركبنا مس እግዚአብሔር አብ ፍቅር እንበር አብ ፍርሒ ስለዘይ ተመስረተና መስግን ቀዳማይት ትእዛዝ እንተ ተመልክተና እግዚአብሔር አምላኽካ በሙሉ ልብኻን በኩሉ ነፍስኻን በኩሉ ሐሳብካ ነፍቅሮት ትብልያ فقرو እግዚ ቅዱስ ዮሐንስ ዝበሎ ኸአ አምላኽ በዓሉ ስለዘፍቀረና ብናይ ኃጢአትና መተዓረቂ ክኸውን ኢሉ ድማ ወዱ ስለዘሰደደና እዩ እምበር ንሕና ንኣምላኽ ስለዘፍቀርናዮ ኣይኮነን እታ ፍቅሪ በዚኣ እያ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 10 ውርድ ኢሉ ኸአ ንሕና እውን ነቲ ኣምላኽ ዝሃበና ዘላቶ ፍቅሪ ፈሊጥናያን ኣሚንናያን ኣለና ኣምላኽ ፍቅሪ እዩ እታ ኣብ ፍቅሪ ዝነብር ኸአ أب أملاخ ينبر أملاخ ون أو ينبر فرحت سي سقايا التمس إتي زفرح كأب فقري فتصما يكونن إتا فتصمتي فقري نفرحت تبارراد أمبر أفتا فقرس فرحت يلون قدام يوحنس معرف 4 قصر 10 شكس كا قصر 10 شمنت مملكات نقل سلازي نزي كيف قرنا يوسف قرنا أملاخنا مسجنه كان عنا أب أمنت مسجنا زلوا متأسسار إزي مالك أمنت أب أملاخ مالته إيه بزي كأفت إمنا لمناي مسجنا هيوت كنبتصح زي كأليو إمنتنا وأملاخ كم جباري سنياتن مفكر سبل نسون عفا كم سب كافتن السخاء نفسها تفكران العلي يوزف كركان كافتن السخاء نفسها تقدس لان العلي دما يقدس لك نسو جنا كيل من كيون كلها زليكا اندهابي كبدت بدلاتك بزي متصاو كم تدق سبات زد اليوم بوزح سناي نجر كجبرل كان
ዝገብረልካን ክገብረልካ ዝኽእልን እዩ ንሱ ንኹሉ ዝጻረርን ዝከታተልን ኣምላኽ ምዃኑ እወ ንሱ ካብ ኩሉ ክፉእ ይሰውረና ነፍስና ይሕልዋ ምውፃናን ምእታውናን ከዓ ይሕልው መዝሙር ቅዱስ ዳዊት ምዕራፍ 121 መምልካት ንኽእል በዚ ከዓ ኣምላኽና ኣብ ደንብኡ ነፃ ኮይንና እንነብር ንሱ ንኹነታትና እንዳተቆጻጸረን ነገራት ናብ ሰናይ እንዳኣመዓራርየን ከም ፍቃዱ ዘንብረና በዚ ኩሉ ክነመስግኖን ክንባረኾን ግቡእ እዩ ኣብዚ ግን ንዓለምና ኣዳልዩ ካብ ተጸባእቲ ዋላ ይሓልዋ እምበር ገና ካብ ሰለስተ ምንጪ ዝብገሱ እኩያት ማለት ካብ ክፉኣት ሰባት ካብ ዲያብሎስ ካብ ነፍስኻ ማለት ካብ በዓልኻ ነገራት እተኽእሎ ዝለዓለ ስለ ዘሎ ብህዳእትን ብመፍራሕ ኣምላኽን ረድኤት ምሕታት የድልየካ እዩ እግዚኣብሔር ከዓ ኩሉ ስለ ዝፈልጥን ዝኽእልን ንኹሉ እኩይ ነገር ካብ ዘዘምጽኦ ብምቁጽጻር ጠጠው የብሎን ካብቲ መዓት ይባልሃካን ስለዚ እምበኣር እግዚኣብሔር ስዲ ወይ ደረት ዓልዎ ነፃነት ኣይኮነን ዝህበና ከምኡ እንተዝኸውን ኩልና ምጠፋእና እምበር ብሂወት ኣይመሃለናን እግዚኣብሔር ምሳና እንተዘይነብር ሰብ كتنسونا كلوا حرقة ما بالعلنا كندد كله شعب هوت كلونا موحطنا مزمور قدس داويت معرف 124 እግዚአብሔር ካብ ክፉኣት ሰባት ክጎድኡኻ ክመፁ እንከለዉ ስለዚ ድሕና ካምበር ንኣምላኽ ኣመስግኖ ገብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 18 ቁጥሪ 10 እዚ እቲ ካብ ብወገነይ ናይ ሰባት ክፉእ ነገር እዩ ሰይጣን እውን እንተኾነ ድላይ ናይ ምግባር ዘይተወሰነ ስልጣን የብሉን እግዚአብሔር ዝደለይዎ ክገብሩ ናፃ ኣይገርፎምን ከምኡ እንተዝኸውን ንዓለም ብምልእታ መርከስዋ ነይሮም ነዚ መምሃሪ ዝኾን ንጹር ኣብነት ናይ ጻድቕ ኢዮብ ታሪክ ብምርኣይ ናይ ሰይጣን ስልጣን ክሳብ ክንደይ ውስን ምንባሩ የርእየና ኣብኡ ንሪኦ ከዓ ሰይጣን ይሓትት እግዚአብሔር ከዓ የፍቅድን የክልከልን ግን ከዓ እቲ ፈተና ንረብሓ ኢዮብ እዩ ዝነበረ ኢዮብ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 12 ስለዚ እምበኣር ሓይሊ ስልጣን ስለዝኣሰረና ንኣምላኽ ነመስግኖ ሓይሊ ስልጣን ስለዝኣሰረልና ንኣምላኽ ነመስግኖ ብሓቂ በዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ልብና ብሰላም ደኣ ይመልእ እምበር ብሰይጣን ኮነ ካፍቶም ንዕኡ ዘገልግሉ ሰባት ኣይንዳሃልን ኣይንፈርሕን ስለዚ ኣብ ክንዲ ፍርሒ ናይ ሰላም ጸጋ ስለዝተዋሃበና ንኣምላኽ ነመስግኖ ይብልና ስለ ቃሉ ባዕል ቤት ዝኾነ ድሎ ባህሪ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይብጻሕዮ 14 ክፋል ይቀጽል ወስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን